जिनके नाम क्या कलमा सारे दुनिया पढ़ते हैं, जिनके नाम क्या कलमा सारे दुनिया पढ़ते हैं, जिनके नाम क्या कलमा सारे दुनिया पढ़ते हैं, वो अरब का जाया है आमिना की आंगन में, आंगन में वो अरब का जाया है आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में आज कौन आया है आमिना की में। एक ही है खुदा सबका, उसकी ज़ात वाहिद है, एक ही है खुदा सबका, उसकी ज़ात वाहिद है, एक ही है खुदा सबका, उसकी ज़ात वाहिद है। आपने बताया है आमिना की आंगन में, आंगन में आपने बताया है आमिना की आंगन में। बोलो आमिना की आंगन में, आमिना की में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में आज कौन आया है आमिना की आंगन में। कहने वाले कहते हैं शक्ल मुस्तफा बनकर, कहने वाले कहते हैं शक्ल मुस्तफा बनकर, नूर खुदा आया है आमिना की आंगन में, आंगन में नूर खुदा आया है आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में आज कौन आया है आमिना की में। नूर जगमगाया है आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में आज कौन आया है आमिना की में। आज ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে, আজ ঈদ মিলাদুন্নবীর তেসে, আজ ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে। আনন্দে উল্লাসে সারা, আনন্দে উল্লাসে সারা জগৎ ভরেছে, আজ ঈদ মিলাদুন্নবীর তেছে, আজ ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে।
পশু পাখি বিকলতা মানবার দানো নারীর সালাতে বলে করতেছে উৎসব নারীর সালাতে বলে করতেছে উৎসব সেই উৎসবের দোলনা দোলে সেই উৎসবের দোলনা দোলে নূরের বাতাসে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে আজি ঈদে মাহফিল চলতেছে আনন্দে উল্লাসে সারা আনন্দে উল্লাসে সারা জগতে ভরেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর নুরি নবীর নুরি চরণ যেদিন পাইব বন দুঃখ মুছিয়া লাভ করেছে স্বর্গীয় জীবন দুঃখ মুছিয়া লাভ করেছে স্বর্গীয় জীবন নুরি নবীর নুরি চরণ যেদিন পাইব বন দুঃখ মুছিয়া লাভ করেছে স্বর্গীয় জীবন আরে মোরা গাছের ডালে ডালে মোরা গাছের ডালে ডালে ফুল ফুটেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর সে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে আনন্দে উল্লাসে সারা আনন্দে উল্লাসে সারা জগৎ ভরেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর তেসে শুমসু বলে যে মানুষের জীবনকে সাজায় মিলাদ কিয়াম দরুদ সালাম নাতে মুস্তাফায় মিলাদ কিয়াম দরুদ সালাম নাতে মুস্তাফায় শুমসু বলে যে মানুষের জীবনকে সাজায় মিলাদ কিয়াম দরুদ সালাম নাতে মুস্তাফায় সেই মানুষের বুকে আল্লাহ সেই মানুষের বুকে আল্লাহ আরশ করেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে আজি ঈদে মাহফিল চলতেছে আনন্দে উল্লাসে সারা আনন্দে উল্লাসে সারা জগৎ ভরেছে আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে।